सप्रकाशो महातेजो सर्वान् तस्मै विरापः सदाख्याविन्दरं ज्योतिर् दीपोऽयं प्रतिगृह्यताम् कुमारचित्तधरं मन्दमाना रुद्रा प्रयन्तो भूरे धातारं सत्त्वसंवेशारा तस्मै साक्षात् प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि धूपदीपान् धृद्ध आचमनीय समर्पयामि नमस्करोमि। अन्नो ज्योति प्रचोदयात् दीपराजाय विद्महे सुप्रकाशाय धीमहि तन्नो दीप प्रचोदयात्। ज्योतिराजोपज्वल मुहूर्त शुभ मुहूर्त अस्तु। यत्र योगेश्वर कृष्ण हैत्रवा दुर्धनुर्धरः तत्र श्रीर्वोतिर्ध्रुवाणि धर्मतिर्मम। चंदनं च महापुण्यं पवित्रं पापनाशनो आपदामपहर्ते नित्यं लक्ष्मी वर्धते संपदा। यशिवो नाम रूपाभ्यां या देवी सर्वमंगल ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಚ್ಚು ನಾವೇನಿಗೆ ಬ್ಯಾಚು ಅವರಿಗೆ ಬ್ಯಾಚು देवी माधवेन्द्र देवाः सा विश्वरूपा पशुवा वदन्ति सानामन्द्रेजमोर्जन्यहारः देवदुर्वाङ्गस्मार्मश्रुदयितो अयं मुहूर्त शुभ मुहूर्त अस्तु। आरबी ಮುಂದಕ್ಕಿಕ್ಕು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಆರ್ಬಿಗೆ ನೀರು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಸಿ ಅರಿಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಸಿದ ಮ್ಯಾಗ ಆರ್ಬಿ ಹಚ್ಚಲಕಚ್ಚು ಮಂಗಳಾರತಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಹಿಂದಿಕ್ಕು నవీన్ నీళ్ళు సంప్రోక్షణ చేసి పసుపు కుంకుమ గంధము పువ్వులు అక్షంతలు ఓం నాభోయిష్టామయోభువస్థాన ఊర్ధ్వేదదాదన మహిరణాయ చక్షుషే యావశోదమోర్ధస్య సమాజే తేన అమ్మాయి కూడా చేయమను మహిరణాయ చక్షుషే యావశోదమోర్ధస్య సమాజే తేన సతీరివ మాతరః సింపుల్ గా పసుపు కుంకుమ పొట్లు పెట్టండి అదే విధంగా అక్షంతలు పువ్వులు హరిద్రావీణ సంయుక్తాం సర్వాభరణభూషితాం సర్వాలంకార ముఖ్యాహి దేవత్వం ప్రతిగృహ్యతాం हरिद्रा कुंकुमचूर्णां समर्पयामि धवलाक्षतां धारयामि पुष्पै पूजयामि योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पुष्पान् भवति चन्द्रमा वा अपां पुष्पवान् प्रजावान् पुष्पान् भवति अभिवस्त्रयुक्तं देवताभ्यो नमो नमः पुष्पै पूजयामि नानाविधपत्रपुष्पाणि बिल्वदलानि समर्पयामि नमस्करोमि। మీరు లేచి అమ్మాయికి బట్టలు పెట్టండి అవి వస్త్ర సూచనాన్ని శాబ్దే రసతగా భూయమాన అవి వస్త్ర సూచనాన్ని శాబ్దే రసతగా ముందుకు రండి అమ్మ ముందుకు వచ్చి బొట్టు పెట్టి పెట్టండి బట్టలు ఏం చెప్తాం చెప్పు అతను హడావిడి చేసినప్పుడు బొట్టు పెట్టి పెట్టండి అమ్మ బట్టలు ఎత్ర యోగేశ్వర కృష్ణ హైద్రవా ధృతనుతరః తత్ర శ్రీ విజయోర్భోతిర్ధ్రువాణి ధర్మతిర్మమ ఓం భద్రం కరణే విశృణ్యావ దేవాః భద్రం పశ్యేమాజవియత్రాః శ్రీరంగే సుష్ఠువాగం తస్తనోభిః విషైవ దేవ హితం యదాయో స్వస్తిన ఇంద్ర రుద్రసవాః స్వస్తిన భూషా విశ్వవేదాః మీరు అమ్మాయికి బట్టలు పెట్టేసేయండి ఒళ్ళు ఇద్దరు కూడా తాబాండి తీసుకొని పెట్టేసేయండి కదమ్మా ಮಾಡ್ಕೋತ ನೆಪ್ಪನೇ ಎಂದು ಭಯ ನಿನ್ನ ಚಂದನಂಚ ಮಹಾಪುಣ್ಯಂ ಪವಿತ್ರಂ ಪಾಪನಾಶನಂ ಆಪದಾಮ ಭರ್ತೆ ನಿತ್ಯಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವರ್ಧತೆ ಸಂಪದಾ ओम शिवानाम रूपाभ्याम आदेवी सर्वंगलाम प्रयासमित्र आदंतां सर्वतो जयमंगलम फस्ट टोपी పెట్టు చెల్ల వెయ్యు చెల్ల వేసి బట్టలు పెట్టు అవి వస్త్రాసనాన్ శబ్దేన సుతగా సుతగా భూయమానాః అభిచంద్రావర్తవే రణ్య పుష్పారదినో దేవసోమ ఇద్దరు కూడా పోయి బట్టలు కట్టు మంచిగా పట్టుకొని కట్టుకోండి శివభక్తే దేవ ప్రభదేంద్ర మహాబలః తేన త్వామి పత్నామి రక్షేమ చరవందనాభివృద్ధిరస్తు సమృద్ధిరస్తు ధ్రువంతే రాజావరుణా ధ్రువం దేవో బృహస్పతిః
ध्रुवन्त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयतां ध्रुवो ध्रुवन्ते नन्दिकेशानाद्रुं भृङ्गी गणेश्वरः ध्रुवन्त वीरभद्रश्च राष्ट्रं धारयतां ध्रुवो रक्षाबन्धनावृद्धिरस्तु समृद्धिरस्तु शिवभक्ते देव प्रभदेन्द्रो महाबलः तेन स्वामी भक्तामि रक्षेमा चरबन्धनम् नारायणाभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः वाणिरनिर्वाभ्यां नमः शशिवन्द्राभ्यां नमः अरन्ददेवशिष्टाभ्यां नमः श्री सीतारामाभ्यां नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो माहेश्वरेभ्यो महाजनेभ्यो नमो नमः మీ యొక్క ఇష్టదేవాని కులదేవాని మనసులో తలుచుకోండి ఇష్టదేవతాభ్యో నమః కులదేవతాభ్యో నమః ఆరాధ్యదేవతాభ్యో నమః శ్రీమన్మహాగణపతి గౌరీదేవతాభ్యో నమః ధ్యానపూర్వకాన్ సమర్పయామి నమస్కరోమి ఆచమ్య ప్రాణానాయమ్య ఓం నమః శంభవే జమయోభవే ఆచమనం చేసుకోండి ఇద్దరు కూడా ఓం నమః శంభవే జమయోభవే స్వాహ నమ శంకరాయ చమస్కరాయ స్వాహ నమ శివాయ శివరాయ స్వాహ అపౌపస్పృశ్య ఓం ప్రాణాయామే వినియోగः శివ శివ తిష్టంత భూతవితాజాః సర్వే తే భూమిపాల్ అక్షంతర్వాసం చేసి వెనక వేసిన తర్వాత ప్రాణాయామం చేయండి ఓం భోః ఓం భవః ఓం శివః ఓం మహః ఓం జనః ఓం తపః ఓం సత్యం ఓం తత్సర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియోజన ప్రచోదయాత్ ఓమాభోజతం బ్రహ్మభూర్భువస్సరో అస్తం ప్రక్షాళ్య కుసుమాక్షతాన్ గృహీత్వా మమ అనండి ఇద్దరు కూడా मम उपात समुद्रक्षे द्वारा श्री गणपति गौरी देवतां दिशा श्री गणपति गौरी देवता प्रीत्यर्थो ओम शिवशंभोराज्ञाय प्रवर्तमानस्य आद्यमहेश्वरः द्वितीयप्रहर्ते स्वेद्राः कल्पे वैवस्वतन्त्रे कलियुगे प्रथमपादे जम्बोद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे मेरो दक्षिणदिग्भागे कृष्णा गोदावरी मध्यदेशे श्रीशैलमहाक्षेत्रे श्रीशैलमहाक्षेत्रस्य वायुप्रदेशे तेलंगाना प्रान्ते मुङ्गीताण्डा ग्रामे श्रीमन्महागणपति गौरी देवता सन्निधौ हरिहरगुरुचरण सन्निधौ अस्मदर्गचन्द्रमानेन शालिवानशिके प्रभवादिशस्य संवत्सराणां मध्ये स्वस्य श्री विश्ववसुनाम संवत्सरे उत्तरायणे वसन्त ऋतौ वैशाखमासे कृष्णपक्षे मध्याह्नकाले शुभयोगे शुभकरणे एवं गणविषयनिष्ठायाम् अस्यां शुभतो असेजवानस्य श्रीमान् श्रीमतः गोत्रोद्भवस्य आम्गोत्रोद्भवस्य राजुनामधेयस्यां सदा धर्मपत्नी समेतस्य साजीबाई सदा धर्मपत्नी समेतस्यां सह पुत्रकस्यां नवीन नामधेयस्यां सह कुटुम्बस्यां सह गोत्रोद्भवस्य रातौ गोत्रोद्भवस्यां नामधेयस्यां ब्राह्मणामधेयस्यां सदा धर्मपत्नी समेतस्यां सीता सदा धर्मपत्नी समेतस्यां सह पुत्रकस्यां कृष्णवेण्यामधेयस्यां सह कुटुम्बस्यां पुत्रपुत्रकस्यां सहोदरीपुत्रकस्यां सबान्धकस्यां सबान्धवस्यां सपरिवारस्याम् अस्माकं सह कुटुम्बानां सह परिवाराणां क्षेमस्थैर्य धैर्यस्थैर्य वीर्य विजय अभय आयुः आरोग्यर्थं धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्वेद फलपुरुषार्थं सूर्यादीनां ग्रहाणाम् अत्यंत अनुकूलता फलसिद्ध्यर्थं श्रीमन्महागणपति गौरी देवता संपूर्ण अनुग्रह प्राप्त्यर्थं दुःख दारिद्र्य निवारण सिद्ध्यर्थं पार्वती परमेश्वर देवता संपूर्ण अनुग्रह प्राप्त्यर्थं संभव ध्यान वाहन यथाशक्ति षोडशोपचारपूर्वकेन श्रीमन्महागणपति गौरी देवता साक्षात् श्रीमन् निश्चितार्थ पूजनं च अहं करिष्ये इति संकल्पं करोमि तदङ्गत्नेन कलशाराधनां च करिष्ये आ యొక్క కలశంకు పసుపు కుంకుమ అక్షంతలు పువ్వు ओम कलशम गौरुद्रगण्डे विश्वासिताः मूलत्रि स्वब्रह्मा अद्वैमा धृणास्वदा उक्षादसा रात्रवे सप्त दीपावसुन्दरा ध्रुवे ध्रुवेदसामजः ध्रुवः अंगेश आयुर्वेकलकान्तवासिताः गायत्री देव सावित्री शान्ति विश्वेगिरिसा आयाम शान्तर्थं रक्षेकारकाः गंगे जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु दर्पै रक्षेतुञ्जलि वामाकलशे तावते प्रशंसते भक्तैर्यज्ञेषु वर्तते आदित्यसेवामरोजनारण्यप्रासेदिमो विकलशारुद्रा देवता वाक्या अश्वदारी सम्भोज्य तेनोदकेन पूजा द्रव्याणि देवम् आत्मानं सम्प्रोक्ष अल्ल ओंकारं राशि पूजिष्टानि द्रव्यालपैన శుద్ధి చేయండి अपवित्र पवित्र वा सर्वा वस्तांगितो भव यस्वरे पुंडरीकाक्षं सवाख्याभ्यन्तरशुचिः पुंडरीकाक्षाय वै नमो नमः पुंडरीकाक्षाय वै नमो नमः तदध्यर्थं द्रव्यशुद्ध्यर्थं आत्मशुद्ध्यर्थं कलशपूजां च करिष्ये अथ गणपति गौरी देवताभ्यो नमः ध्यानम् आगमार्थं तु देवानां गमनादन्तराक्षतां गुरुवे गण्डारहं भक्ता देवता वानराञ्चनो
निघण्टानादं कृत्वा तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैव बलं तदेव गौरीपदे तेङ्ग्रिहं स्मरामि ॐ गणानां त्वा गणपतिं अवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमो ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदान शृण्वन्नोदिवस्य प्रसादनो श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः गौरी मिमास लीलानि दक्षते कपदे त्रिपदे सा चतुष्पदे अष्टापदे नवपदे भवदे सहस्राक्ष परमेभ्योमन्नो ओं भूः गणपति गौरीमावाहयामि ओं स्वः गणपति गौरीमावाहयामि ओं स्वः गणपति गौरीमावाहयामि ओं भूर्भुवस्सवः महागणपति गौरीमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि रत्नसिंहासनं समर्पयामि पादयोः पाद्यं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि मुखे शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि नमस्करोमि शुद्धोदक स्नानो आपोहिष्टामयोपवस्थानो उच्छेदनादना महेरणा यजक्तुते योगशोधमार्दस्तमाजे तेनः उदतीर्व मातरः तस्मारङ्गमामो शिक्षया जन्मदा आबोधताचनः श्रीमन्महागणपति गौरीदेवताभ्यो नमो नमः हरिद्रा कुङ्कुमचूर्णं समर्पयामि धवलाक्षतां धारयामि हरिद्रापि संयुक्तां सर्वाभरणभूषितां सर्वालङ्कारमुख्याहि देवत्वं प्रतिगृह्यतां कुङ्कुमं काञ्चनं दिव्यं काम्या कामसम्भवः कुङ्कुमेना च ते दिव्यम् अदशान्तिं प्रयष्टमे योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पुष्मान् भवति चन्द्रमा वा पुष्पो पुष्पवान् प्रजावान् पुष्मान् भवति ओं सुमकाय नमः ओं एकदन्ताय नमः ओं कपिलाय नमः ओं गजकर्णकाय नमः ओं लंबोदराय नमः ओं विकटाय नमः ओं विघ्नराजाय नमः ओं गणाधिपाय नमः ओं धूमकेतवे नमः ओं गणाध्यक्षाय नमः ओं बालचन्द्राय नमः ओं वक्रतुण्डाय नमः ओं शूर्पकर्णकाय नमः ओं हेरम्बाय नमः ओं स्कन्दपूर्वजाय नमः ओं सर्वसिद्धि प्रदायकाय नमो नमः नानाविध पत्र पुष्पाणि बिल्वदलानि समर्पयामि नमस्करोमि अलङ्करणार्थे आभरणार्थे हरिद्रा कुङ्कुमचूर्णं समर्पयामि धवलाक्षतां धारयामि धूपो वनस्पतिर्धूपेतगण्डाद्यो धूपोत्तमा आग्रहीतव देवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यतां दिव्यधूपमाग्रापयामि अथ नैवेद्यो ओं भूर्भुवस्सवः हस्तपितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् सत्यन्तर्दैर्वृञ्जामि अमृतमस्तु अमृतोस्करणवसे अवसरार्थं महा नैवेद्यं निवेदयामि ओं प्राणाय स्वाहा ओं पानाय स्वाहा ओं व्यानाय स्वाहा ओं उदानाय स्वाहा ओं समानाय स्वाहा ओं ब्राह्मणे नमः मध्ये मध्ये पानीयं समर्पयामि अस्तौ बालक्षालयन्तर्विद्ध आचमनीयं समर्पयामि भोगे भवताम्बूलं भोगे फलेश कर्पूरे नागवल्लेजलर्थ मुक्ताचूर्णसमायुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यतां सुवर्णपुष्प दक्षिणां समर्पयामि दक्षिणान्ते दानादिकेन स्नापयामि अక్కడ దక్షిణ పెట్టి నమస్కారం చేసుకోండి दानोदकेन स्नापयामि नमस्करोमि अथ आनन्दमङ्गलनिराजनो सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके ఇక్కడ పెట్టండి शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते ओं पार्वती एकदेवीतमानायुस्तेजोदादि साम्राज्यं भोजं स्वाराज्यं वैराज्यं वारमेशं राजं महाराजमाधिपत्यो वेदो लक्ष्मीवरभगामिनी यस्यावरण्यं विन्ध्येयं गावश्वं पुरुषानः अश्वभर्व कांसोस्पदावरण्यप्राकारा महात्रां चलन्तीं तृप्तां दर्पयन्ते पद्मवर्णान्तां योपक्वये श्रियो चन्द्राप्रभासां विश्रामयन्तीन्द्रियं लोके देवदुष्टावतारा त्वामत्मिनीं शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मे स्वान्तां वृणे आदित्यवर्णे तपसोऽधि जातो वनस्पतिवृक्षोऽधि बिल्वः तस्य फलान्तपसान्तमायान्तरायाश्च वाख्या लक्ष्मीः उभयद्वां देवसखा कीर्तिशमयातः ओं शिवाय नमः ओं महेश्वराय नमः ओं शम्भवे नमः ओं पिनाकिने नमः ओं श्रीशेखराय नमः ओं वामदेवाय नमः ओं विरूपाक्षाय नमः ओं कपर्दिने नमः ओं नीललोहिताय नमः ओं शङ्कराय नमः ओं शूलपाणये नमः ओं कट्वाङ्गिने नमः ओं विष्णुवल्लभाय नमः ओं शिवविष्टाय नमः ओं अम्बिकानाथाय नमः ओं श्रीकण्ठाय नमः ओं भक्तवत्सलाय नमः ओं भवाय नमः ओं
ध्रुवाय नमः ओम त्रिलोकेशाय नमः ओम शिवप्रियाय नमः श्रीमन् आंगुलिकदेवताभ्यो नमो नमः अलंकरणार्थे आभरणार्थे हरिद्राकुंकुमचूर्णं समर्पयामि धवलाक्षतां धारयामि वनस्पतिरसोपेतगण्डाढ्यो धूपोत्ममा आग्रहे सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यतां दिव्यधूपमाग्रापयामि अतः नैवेद्यं निवेदयामि आनन्दमङ्गलनीराजनम् कर्पूरगौरं करणावतारं संसारसारं मदकेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि साक्षात् श्रीमन् आंगुलिकदेवताभ्यो नमो नमः आनन्दमङ्गलनीराजनं दृश्यामि नीराजनान्दं आचमनीयं సమర్పయామి నమస్కారమే పైకి లేచి నిల్చోండి ఇద్దరు కూడా పసుపు కుంకుమ పెట్టేసి అలీల చెంబకాన్ని తీసేసి